হ্যালো, হ্যালো এভরিওয়ান। আভূষণ এথিকের লাইভে সবাইকে জানাই স্বাগতম। লাইভটা দেখতে পারলে সবাই একটু জয়েন হয়ে যাবেন আর জানাবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা অবশ্যই জয়েন হয়ে যাবেন এবং জানাবেন যে সব ঠিকঠাক আছে কিনা। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जल्दी जल्दी सब ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। আজকে একটা ভীষণ ভালো শাড়ি নিয়ে এসেছি, একদম ভীষণ ইউনিক, নতুনত্ব, ভালো লাগবে, পরলেও ভালো লাগবে, দেখতেও ভালো লাগবে। ঠিক আছে, তো সবাইকে বলবো সবাই একটু বেশি বেশি করে জয়েন হয়ে যাবেন। আর আমি ততক্ষণে নাম্বারটা একটু পিন পোস্ট করে দিচ্ছি। ओके, नंबर पिन पोस्ट डन। बुकिंग नंबर 9804274743, ये है हमारा बुकिंग नंबर। तो आपको कुछ भी पसंद होता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट देना जरूरी है। तो अगर स्क्रीनशॉट किसी को नहीं देना आता है तो उसके लिए हम बताते कि थोड़ा साड़ी का डिस्क्रिप्शन सब लिख दो या कितना नंबर साड़ी दिखाए वो बता दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लाइव। सभी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होने के बाद थोड़ा कमेंट डाल दीजिए। আচ্ছা, লাইভ যারা আজকে জয়েন করছেন তাদের সবাইকে বলে দিই যে লাইভ জয়েন করার পরে অবশ্যই লাইভটাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন। তার কারণ হচ্ছে এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি, এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন আপনাদের কাছে আভূষণ নিয়ে আসছে আর একদম রিজনেবল রেঞ্জের মধ্যে থাকছে। তো দেরি না করে ফার্স্ট ফার্স্ট জয়েন করুন। কারোর যদি আভূষণে এসে শপিং করার হয় ডেফিনেটলি চলে আসতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেস লোকেশন হচ্ছে গিয়ে দক্ষিণদ্বারী গোলাঘাটা, দুটো ইন বিটুইন, মানে দক্ষিণদ্বারী এবং গোলাঘাটার মাঝামাঝি আমাদের লোকেশন, নিয়ার বিকা ব্যাংকুয়েট, মানে এটা ঠিক উল্টোডাঙ্গা এবং শ্রীভূমির মাঝামাঝি পড়বে। তো যদি কেউ আসতে চাইছেন তো ডেফিনেটলি বলবেন, আমি সেখানে অ্যাড্রেসটা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো। হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাড্রেস নিয়ে আপনারা চলে আসতে পারেন। থ্যাংক ইউ কেকাদি। সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করতে আর পিন পোস্ট করা নাম্বারে অবশ্যই সবাই একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট দেবে আর লাইভটা সবাই একটু শেয়ার করে দেবে। ওকে, থ্যাংক ইউ শ্যামাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের শাড়িটাও ভীষণ একটা সুন্দর শাড়ি। এই শাড়িটা কেন সুন্দর তার কারণ আমি বলছি, আমি দেখাবো। আমি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু নিজে যতক্ষণ না কোনো শাড়ি নিয়ে খুব একটা স্যাটিসফাই থাকি ততক্ষণ অবধি কিন্তু সেই শাড়িটা তোমাদের কাছে আনি না, এটা হচ্ছে সত্যি কথা। তো চারিদিকে এত লাম্বানি লাম্বানি, এমনিতে তো কটন লাম্বানি আমি সেল করেইছি, তোমরা কটন কটন লাম্বানি দেখিয়েছো, কিন্তু এরপরে যখন একটু সিল্কের ওপরে লাম্বানি আসছে তো চারিদিকে এত লাম্বানি বা কিছু, সেগুলোতে আমি খুব একটা স্যাটিসফাই ছিলাম না, যার জন্য আমি এতদিন সেটা দেখাইনি। আমার মনে হচ্ছিল কি যে এনাফ ওয়ার্ক নেই শাড়িটার মধ্যে, কিন্তু আজকে যেটা দেখাবো সেটার মধ্যে একদম এনাফ ওয়ার্ক রয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে এত ভালো লাগবে দেখতে, শাড়িটা কোয়ালিটিটাও ভীষণ ভালো লাগছে।
তো আর পরলে তো ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। ঠিক আছে, তো সেই শাড়িটা নিয়েই আজকে শুরু করব। আমি যেটা পরে আছি সেটা তাসার সিল্কের মধ্যে পরে আছি। ঠিক আছে, তাসার সিল্কের মধ্যে দেখাবো সেটা। ঠিক আছে, আর তার মধ্যে কিন্তু যে ওয়ার্কটা করা রয়েছে সেটা হচ্ছে লাম্বানি ওয়ার্ক, যেটা বুলিয়ন পার্সি এবং লাম্বানি এই ধরনের কাজটা করা রয়েছে সেরকম। অসাধারণ দেখতে, কালারটা বোঝাই যাচ্ছে একদম পিওর তাসার কালারের মধ্যে আছে, পিওর তাসার কালারের মধ্যে আছে। সবাইকে বলবো একটু বেশি বেশি করে জয়েন হয়ে যান এবং লাভ, লাইক, রিয়াক্ট এবং কমেন্ট কিন্তু দিতে থাকুন। অসাধারণ তাসার সিল্কের মধ্যে কিন্তু রয়েছে এটা। ঠিক আছে, আর একদম যেটা আরো একটা ভীষণ ভালো, তোমারটার দাম কি? হ্যাঁ একদম, আমি আমারটার দামে আসছি, দাম বলছি। আগে একটু শাড়িটা দেখিয়ে নি খুব ভালো করে, তার কারণ শাড়িটা ভীষণ একটা প্রিটি শাড়ি, ভীষণ প্রিটি শাড়িটা। ঠিক আছে, এই যে টেম্পল টেম্পল বর্ডারে রয়েছে তাসার সিল্ক আছে, এগুলো কিন্তু মানে অসাধারণ। তার কারণ এই ধরনের টেম্পল বর্ডারের শাড়ি, আঁচলের মধ্যে পুরো কাজ, এই যে আঁচলের মধ্যে যে কাজটা রয়েছে এখানে, এই যে রয়েছে, এটা বুলিয়ান এবং লাম্বানি মিক্স রয়েছে কাজটা। ঠিক আছে, আর সব থেকে যেটা ভালো কথা, হ্যালো উমা ম্যাম, হ্যালো, সব থেকে যেটা বড় কথা সেটা হচ্ছে এর পুরো বর্ডারটা, পুরো বর্ডার ওয়াইজ গেছে এই কাজটা। এইটা হচ্ছে সব থেকে বড় প্রাপ্তি, কারণ আমরা যখন কোনো শাড়ি পরি, সেই শাড়ির এই যে পোর্শনটা, এই ইয়ক পোর্শনটা যদি সুন্দর না লাগে দেখতে, যতই আসলে কাজ থাক, শাড়িটা কিন্তু অ্যাট আ গ্লান্স, মানে যখন আমরা দেখছি তখন কিন্তু আমাদের অত বোঝা যায় না। একটা শাড়িকে বুঝতে হলে যদি আঁচলের দিকেই তাকাতে হয়, তাহলে শাড়িটার আর সেইটা, সেটা একটা জায়গা যে আঁচলে ওয়ার্ক, কিন্তু সবসময় সেটা ভালো লাগে না। কিছু কিছু সময় মনে হয় যে এই যে বর্ডার পোর্শনটা, এই যে পার্টটা, যার জন্য অনেকেই বলেন, আমি দেখেছি এই কথাটা এবং এটা আমারও, আমিও সহমত, যে পাড়ওয়ালা শাড়ির গুরুত্বই একটা আলাদা। এটা কিন্তু সত্যি, তাই না? এটা একদমই সত্যি কথা যে পাড়ওয়ালা শাড়ি একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে। তো সেই রকমই পাড়ের এই যে কাজটা, ইয়ক পোর্শন যেটা আছে, সেইখানে এই যে বর্ডারটা, এই যে বুলিয়ান ওয়ার্ক, এই যে লাম্বানি ওয়ার্ক, পুরো একদম হ্যান্ড ওয়ার্ক, এটার গুরুত্বটাই কিন্তু অন্যরকম, তাই নয় কি? সবাইকে বলবো একটু বেশি বেশি করে জয়েন হতে থাকুন আর কমেন্ট করতে থাকুন। यूनिक डिजाइन ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल ही यूनिक डिजाइन है। अभी इसका प्राइस में आता है, इसका तसर सिल्क में है। तो ये वाला तसर सिल्क जो साड़ी है ना, इसका हमने जो पहना है, इसका ही थोड़ा एक चीज दिखा देते हैं। इसका बूटा भी बहुत सुंदर सा बूटा है। ठीक है, देखिए इसका बूटा, ये जो अंदर में जो बूटा है ना, इसमें ये भी हैंडवर्क है। लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तुम्हारा ब्लाउजटाও সুন্দর, ब्लाउज भी अवेलेबल है, रेड कलर का ब्लाउज है, बहुत स्लीक डिजाइन में है। इधर जो करदाना वाला वर्क है बहुत खूबसूरत, चाहे आप साड़ी के साथ ब्लाउज भी कैरी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये वाला साड़ी का प्राइस में हम आएंगे, थोड़ा साड़ी को दिखा देते हैं। कलर जो इसका है ना, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, ऑफ जो तसर कलर होता है और उसमें रेड। अच्छा ब्लाउज पीस भी दिखा देते हैं। हाँ पता है, प्राइस के लिए सभी बहुत एक्साइटेड है, बताएंगे। পাড়ের কালারটা কি রেড? হ্যাঁ পাড়ের কালারটা দিদি এটা পিঙ্ক রেড, এটা পিঙ্কিশ রেড আছে, মানে দুধে আলতা রেড যেটা হয় সেটা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে শাড়ির ব্লাউজ পিসটা দেখো, ব্লাউজ পিসটা দেখো, ব্লাউজ পিসের মধ্যে এই যে কাজটা করা রয়েছে, এইটা, এটা আমার মনে হয় খুব সুন্দর লাগবে সবাইকে পরলে। ঠিক আছে, আচ্ছা এটার প্রাইস 3693, 3693 प्राइस है इसका, 3693, 3693, 3693। पूजा के पहले ये वाला साड़ी बहुत बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। इसका कलर और भी है, दिखाएंगे हम, इतना सुंदर सुंदर कलर है इसका। ওয়াও, আমার মনে হয় এটা একটা অন্যরকম শাড়ি, তার কারণ হচ্ছে ভীষণ সুন্দর লাগবে। नेक्स्ट जो कलर दिखा रहे हैं देखिए, वाओ 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 वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाला कलर। 3693 है इसका प्राइस, बहुत ही रिजनेबल है। और इसका जो वर्क है ना, ये वर्क पूरा जा रहा है बिल्कुल हैंड वर्क, ये पूरा हैंड वर्क में है, देखिए অসাধারণ। हेलो ममता मैम, हेलो
नाइस कलर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, असाधारण। 369693 है इसका प्राइस, 3693 है इसका प्राइस। सो प्रिटी, भीषण सुंदर শাড়িটা। 3693 है इसका प्राइस। देखिए শাড়ি देखिए, ওয়াও কালারটা দেখুন কি ভালো লাগছে, প্রত্যেকটা কালার মানে এটা না আমি জানি না আমি আর রিস্টক করতে পারবো কিনা, চেষ্টা তো ডেফিনেটলি করব। এগুলো অ্যাকচুয়ালি এই যে কাজটা করাতে অনেকদিন সময় লেগে যাচ্ছে, তো এটা জাস্ট একটা ঝটপট ডিসিশনে এটা করানো হয়েছে যে দেখি দেখা যাক এক্সপেরিমেন্টাল এটা কেমন লাগে। তো সেই এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে এত সুন্দর একটা কাজ বেরিয়েছে, খুব ভালো লাগছে। আমার মনে হয় যারা দেখছো তারা সত্যি খুব তাড়াতাড়ি এটা নিয়ে নাও, ঠিক আছে? খুব অল্প কটা পিস করানো হয়েছে, একদম অল্প কটা। सच्ची वाह, भीषण सुंदर। तसर सिल्क में है ये, और ये वाला जो सिल्क है ना तसर सिल्क, इसमें ये इस साइड में जरी है, ये वाला जरी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ये जरी जरी है अंदर में, जरी वाला बॉर्डर। भीषण सुंदर एग्जिबिशने কি যাবো, সবই তো নিতে ইচ্ছা করবে। একদম চলে আসো, চোখের সামনে দেখলে আরো ভালো লাগবে। মেটেরিয়াল পিওর। मैम प्लीज प्राइस देख के आप कैसे पूछ सकते हैं ये वाला कि मटेरियल प्योर? टसर सिल्क नो मैम, अगर ये टसर सिल्क प्योर हो जाता ना तो इसका प्राइस 12,000 हो जाता। ये नहीं, ये प्योर नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत सा मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है। एंड देखिए बाद ना आप जब ऐसे पहनोगे, हमने साड़ी जब पहना ना इतना कंफर्टेबल लग रहा है, इतना कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अभी, बहुत खूबसूरत। ये रेंज में कैसे आएगा प्योर मैम? प्राइस है इसका 3693, 3693। ये जो वर्क है ना ये पूरा हैंड वर्क है, ये पूरा हैंड वर्क है। रीता सेन, फैब्रिक क्या है? फैब्रिक इसका है एकदम तसर, मतलब तसर सिल्क जिसको बोलते हैं, सेमी तसर वैसे ही, ঠিক আছে, খুব ভীষণ সুন্দর। ঠিক আছে দেখুন, আর এই ওয়ার্কটা একদম কিন্তু হ্যান্ড ওয়ার্ক রয়েছে, নো মেশিন ওয়ার্ক, ঠিক আছে, যার জন্য সুতোগুলো আপনারা একটু ক্লোজলি দেখলেই বুঝতে পারবেন এগুলো পুরো হাতে করা, খুব সুন্দর দেখতে। প্রাইসটাও খুব খুব সুন্দর আর কি, ঠিক আছে। চলো দেখো, এটা চলে যাচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা। শুধু আঁচলেই কাজ আছে, বর্ডারে কাজ নেই এরম কিন্তু নয়, আঁচল এবং বর্ডার দুটোতেই কিন্তু কাজটা রয়েছে। আর তার সাথে টেম্পল বর্ডার, একদম পুরো গোল্ডেন কালার, বহুত খুবসুরত সা শাড়ি है, ঠিক আছে। এগুলো থাকবে এক্সিবিশনে, চেষ্টা তো ডেফিনেটলি করব দিদি রাখার, যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে এক্সিবিশনে থাকবে, কারণ এই কদিনের মধ্যে এগুলোকে বানানো মুশকিল হবে, চেষ্টা করব রাখার, ঠিক আছে। भीषण भीषण सुंदर देखते, भीषण सुंदर। और इसमें जो ये जो देखिए बूटा, ये वाला बूटा देखो बहुत सुंदर, पूरा हैंड वर्क में है, ठीक है। तसर सिल्क के ऊपर ये पूरा लंबानी वर्क है। स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए क्योंकि बहुत डिमांडिंग वाला साड़ी होने वाला है। ये देखिए, ये ब्लाउज पीस में ना एक साइड में ऐसा है डिजाइन, और दूसरे वाला जो साइड है उसमें ये वाला डिजाइन आ जाएगा। मतलब आप बहुत अच्छी तरह से इसको देकर आप ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, बहुत अच्छी तरह से। খুব সুন্দর সোনালী ম্যাম, হ্যালো, থ্যাংক ইউ। ইয়েস, রিয়েলি ভীষণ ভীষণ আমার প্রচন্ড পছন্দ হয়েছে এই সিরিজটা। আমরা দেখে ডিসাইড করেছিলাম যে এই কাজটা করব, কিন্তু এত সুন্দর আউটপুটটা এসছে, খুব ভাল লাগছে। নেক্সট কালারে যাচ্ছি, ठीक है। 3693, 3693 इसका प्राइस, 3693 इसका प्राइस। सुपर डुपर कलेक्शन, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कलर देखুন, नेक्स्ट कलर, हाँ एकदम আমি বলতে পারি ये वाला जो साड़ी हमने बनाया ना, ये स्टिच में बहुत ज्यादा हम लोगों का एफर्ट आ जाता है, ये बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट देखिए ये पिंक कलर है, नेक्स्ट देखिए ये पिंक कलर में आ रहा है, तो पिंक कलर का डिजाइन भी थोड़ा देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है, एकदम सोफिस्टिकेटेड लुक, तसर कलर के ऊपर आ रहा है। वाओ, মানে এই সিরিজটা আমার মন ভীষণ ভালো করে রেখে দিয়েছে, এই সিরিজটা আমার এত ভালো লেগেছে, ঠিক আছে, অসাধারণ দেখতে। पिंक तसर कलर के साथ जो आ रहा है ये है पिंक, तसर के साथ ये जो आ रहा है ये पिंक है, पिंक वाला कॉम्बिनेशन है।
यस, थैंक यू, थैंक यू, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। সবাই আভূষণকে ভালোবাসার জন্য, ভরসা করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে। জাস্ট সি, ভীষণ সুন্দর দেখতে এটা। ये है पिंक कलर का डिजाइन, जस्ट वाओ वाओ। ये साड़ी बहुत अच्छा लगेगा आपको पहनने में। মানে এটা আমি বলবো, এই যে শুধু যে তাসার যে থান মানে থানটা ছিল, উইদাউট যখন কাজ করানো ছিল তখনও শাড়িটা এত সুন্দর দেখতে লাগছিল, কিচ্ছু বলার নেই। আর কাজ করার পরে না আরো সুন্দর হয়ে গেছে। ঠিক আছে, মানে এই যে কাজটার এই যে বর্ডারটা, আমি যদি সিম্পলি বর্ডারটার দিকে তাকাই, বর্ডারটাও এত সুন্দর অ্যান্ড এলিগেন্ট দেখতে। টেম্পল বর্ডারে রয়েছে, ঠিক আছে, পিঙ্কের দু একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দু একটা শেড রয়েছে বর্ডারের মধ্যে। তার মধ্যে আবার জারি দিয়ে দিয়ে এরকম ভাবে প্যানেল করা আছে। একটা খুব সুন্দর একটা এলিগেন্ট লুক। ঠিক আছে, बिल्कुल देर मत कीजिए क्योंकि ये वाला साड़ी बहुत कम पीस आया है। कब आएगा कब बनेगा पता नहीं। 3693 है इसका प्राइस, 3693 है प्राइस। হ্যালো খুশবু ম্যাম, হ্যালো, থ্যাংক ইউ শ্যামাদি। সত্যি আমারও ভীষণ ভালো লেগেছে শাড়িটা, মানে খুব সুন্দর, প্রাইস ওয়াইজ খুব সুন্দর। ঠিক আছে, এই যে দেখো ছোট ছোট করে কিন্তু বুটা করা রয়েছে প্রত্যেকটার মধ্যে। ये पूरा इसका पल्ला है और इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी दिखा देते हैं ये। আর পুজো তো প্রায় অলমোস্ট এসেই গেল, তাই নয় কি? কারণ আমাদের আমি সেটাই ভাবছিলাম, জুলাই তো অলমোস্ট শেষ, অগাস্ট সেপ্টেম্বর, সেপ্টেম্বরেই তো পুজো। আচ্ছা, এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু একদম ব্লাউজ পিসটা, খুব ভালো লাগবে দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। থ্যাংক ইউ সবাইকে আরো একবার। नेक्स्ट जो इसका कलर है, ये वाला कलर दिखा देते हैं। इसका 4 ही कलर बन के आया है, तो 4 कलर ही हमने दिखा दिया आप लोगों को। देखिए, वाओ, सो प्रिटी, टू गुड। হ্যাঁ, সবাই পিন পোস্ট করা নাম্বারে একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন। যারা যারা আছেন তাদের, এত লোক ওয়াচিং, তারা সবাইকে বলবো प्लीज पिन पोस्ट किया जो नंबर है ना उसमें थोड़ा सा लव लाइक रिएक्ट जरूर दे दीजिए। देखिए, वाओ वाओ, हर एक साड़ी बहुत खूबसूरत है और ये बहुत यूनिक है। आप ही बताइए, आप लोग ही बताइए कितना यूनिक है ये साड़ी। देखो কি সুন্দর দেখতে, মানে একটা কি বলবো 10-12 এর শাড়িকেও মনে হয় পিছনে ফেলে দিতে পারে, এত এলিগেন্ট শাড়িটা দেখতে। ठीक है, ऑफ वाइट और उसमें फिरोजी, ऑफ वाइट एंड फिरोजी टेम्पल बॉर्डर में ये आ रहा है। बहुत ही नाइस है देखने में, कितना सुंदर है साड़ी। और ये है इसका पल्ला। पल्ला में जैसा कि डिजाइन ये आ रहा है, उसके साथ ना पूरा बॉर्डर में ये आ रहा है। सबसे खास बात है ये पूरा बॉर्डर में आ रहा है। আমার ভীষণ ভালো লাগছে। 3693 है इसका प्राइस, 3693। टू गुड, यस टू गुड, খুব রিচ লুক। হ্যাঁ, লুকটা সত্যি ভীষণ রিচ। এবং मटेरियल जो इसका है ना, ये मटेरियल भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये सेमी सिल्क में है, लेकिन इसका मटेरियल आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हर तरह के साड़ी के ऊपर हम लोग ये काम नहीं करवाते, ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, সব কটা কালারই সত্যি ভীষণ সুন্দর। হ্যালো বানি ম্যাম, হ্যালো। ठीक है, देखो ये है, क्लोज से दिखा देते हैं इसका। এটা খুব এলিগেন্ট, ভীষণ এলিগেন্ট একটা পিস। स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी जल्दी इसको लेकर মানে मतलब ये ले लीजिए। খুব সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো, সত্যি গো দিদি, সত্যি একদমই তাই, ভীষণ সুন্দর দেখতে, সো প্রিটি। ये है इसका ब्लाउज पीस, देखिए ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। वाओ, बहुत खूबसूरत सा ब्लाउज पीस है ये। ओके, प्राइस हमने बता दिया है, प्राइस हमने बता दिया, 3693 है इसका प्राइस, 3693, 3693।
ये पूरा हैंडमेड है, ये जो पूरा ये जो बना हुआ है ना स्टिच, ये पूरा हैंडमेड स्टिच है, इसमें कोई मशीन वर्क नहीं है, इसमें कोई भी मशीन वर्क नहीं है, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल एकदम पूरा हाथ से बना हुआ है। ये बुलियन स्टिच और जो इसमें हर थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा स्टिच इसमें यूज किया है, लंबा नहीं है लेकिन पूरा लंबानी की तरह सब तरह का स्टिच भी नहीं है, कुछ कुछ स्टिच इसमें है, ठीक है। চলো, ভীষণ সুন্দর দেখতে, খুব খুব ভালো লাগবে শাড়িটা, জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আচ্ছা, এবার দেখাবো আজকে যেটা পরেছিলাম সেটা তো দেখালাম, আমি এর সাথে আজকে কিছু কটন শাড়ি দেখাবো। হ্যাঁ, আমার প্রিয় 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 কটন শাড়ি। তো সেই প্রিয় কিছু কটন শাড়ি আজকে তোমাদেরকে দেখাবো, যেগুলো তোমাদেরও ভীষণ ভালো লাগবে দেখতে, আই হোপ। ঠিক আছে, চলো। এগুলো কিন্তু একদম পিওর কটনে চলে যাচ্ছে, যেটাকে আমরা বনস্পতি প্রিন্ট বলতে পারি, এটাকে বনস্পতি প্রিন্টের মধ্যে কিন্তু এগুলো কিন্তু একদম হ্যান্ড ব্লক, বনস্পতি ব্লক এগুলো ইউজ করা রয়েছে, অসাধারণ দেখতে শাড়িগুলো, পিওর কটন। এগুলো মানে কোনো তুলনা হবে না, এগুলো নিজেই নিজের তুলনা। এগুলো কিন্তু সমস্ত ন্যাচারাল কালার ইউজ করা রয়েছে, ভীষণ সুন্দর। স্ক্রিনশট নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এগুলো হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। এগুলো একদম পিওর কটন রয়েছে, বনस्पति ब्लॉक, और एगुलो नेचुरल कलर यूज करा रয়েছে, विथ नेचुरल कलर इसमें आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है। ये है इसका पल्ला और ये आ रहा है इसका बॉडी। ओके, प्राइस है इसका 1350, 1350 है इसका प्राइस, 1350 प्राइस है ना, बहुत রিজনেবল। সত্যি কথা বলতে এগুলো প্রচন্ড রিজনেবল এবং সারা বছর ধরে এই শাড়িগুলোর কিন্তু ডিমান্ড ভীষণ থাকে। 1350, 1350 प्राइस, 1350, 1350 प्राइस। स्क्रीनशॉट নিয়ে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন। इसका जो ब्लाउज पीस है ये भी दिखा देते हैं आपको, ये है इसका ब्लाउज पीस, ये अच्छी तरह से आप इसको स्टिच करवा सकते हो, कॉटन मटेरियल बहुत ही खूबसूरत है। वाओ, শাড়িটা দেখতেও ভীষণ সুন্দর। 1350, 1350, 1350। ওকে, চলো নেক্সট দেখাবো একটা পুরো ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে রয়েছে, वंडरफुल। थैंक यू बानी मैम, थैंक यू सो मच। देखो, इसमें ना ये लैवेंडर में ये येलो का, देखिए ये ब्लॉक में येलो वाला कलर भी यूज किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ये पूरा नेचुरल कलर में इसका आ रहा है, 1350 है इसका प्राइस। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ये है इसका पल्ला पोर्शन और ब्लाउज पीस भी इसमें अवेलेबल है, ऐसा ये है इसका ब्लाउज पीस। স্ক্রিনশট লেখা হোয়াটসঅ্যাপ कीजिए। এগুলো ভীষণ কমফোর্টেবল শাড়ি, আর এই ধরনের শাড়ি এখন সারা বছর ধরে আমাদের ভীষণ ডিমান্ড থাকে, আমরা পরি, কটন শাড়ির কোনো তুলনাই হয় না। কটন শাড়ি পরতে ভীষণ ভালো লাগে, কাউকে গিফট করতে ভালো লাগে। অনেকে এরকমও আছেন যারা শুধুই কটন পরতে চান, কটন ছাড়া যাদের কিছু ভালো লাগে না পরতে, তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম দারুণ একটা ব্যাপার। নেক্সট, হ্যাঁ এই শাড়িগুলো সত্যি ভীষণ আরামদায়ক, মানে কোনো কথা হবে না। এগুলো একদম ন্যাচারাল কালারের মধ্যে রয়েছে, রেড কালার, কি সুন্দর শাড়িটা দেখতে, দেখুন
असाधारण। ये है इसका पल्ला और ये है इसका बॉडी। वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, प्राइस है इसका 1350। 1350 है इसका प्राइस। बहुत खूबसूरत सा साड़ी है। अच्छा, एक चीज आपको बता देते हैं, ये पूरा के पूरा सब नेचुरल कलर से, नेचुरल ब्लॉक से बना होता है। देखिए ये वाला साड़ी में ना एक जगह में ऐसा रेड का शेड थोड़ा लाइट है, थोड़ा लाइट है। ठीक है, ये कोई मतलब डिस्प्यूट नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसका नहीं है, क्योंकि हमने इसका मैन्युफैक्चर जो है इसके साथ बात किया था, तो बोलते हैं ये वाला साड़ी देखिए मैम, इसका कलर से बनता है ना, मतलब नेचुरल कलर से बनता है, तो कभी 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 हो जाता है कोई भी जगह में कलर थोड़ा लाइट, कहीं भी थोड़ा डार्क, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा दिया है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1350 है इसका प्राइस। प्योर कॉटन में है, बहुत खूबसूरत है। ये बागरू प्रिंट, ये वनस्पति प्रिंट, ये सब मिला विला के है इसमें। 1350। হ্যালো পলক ম্যাম, হ্যালো। আর এটার ব্লাউজ পিস যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একদম প্লেন রেডে আছে, চাইলে আপনি এটা বানাতেও পারেন, আদারওয়াইজ আপনি এটা নাও বানাতে পারেন। খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটা, আমার খুব পছন্দ। এটা একদম বাটিক রয়েছে বর্ডারে, বর্ডারে বাটিক আছে, কিন্তু ভেতরে কিন্তু এটা একটা ব্লক ইউজ করা রয়েছে। নেক্সট চলে যাচ্ছি। সিল্কের একটু কালেকশন দেখিও দিদি। আচ্ছা ঠিক আছে, একদিন দেখাবো। अपूर्व रंग का आटा। नेक्स्ट और एक कॉटन दिखा रहे हैं। সব শাড়িগুলোই সত্যি অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ, দারুণ দেখতে। अच्छा, इसका जो कलर है ना, ये लेमन येलो कलर है। ये कलर जो है इसका लेमन येलो कलर है, और उसके साथ ये थोड़ा डार्क शेड वाला ग्रीन का बॉर्डर आ रहा है। কি সুন্দর কালারটা, এবং কত সুন্দর একটা শাড়ি। वीविंग और प्रिंट, ये प्रिंट है मैम, ये ब्लॉक प्रिंट है, ये ब्लॉक प्रिंट है, ये नेचुरल कलर का ब्लॉक है। नेचुरल कलर में ये ब्लॉक आ रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये है इसका पल्ला और ये है इसका अंदर का डिजाइन, बहुत खूबसूरत साड़ी है। सभी को रिक्वेस्ट है, थोड़ा पिन पोस्ट या नंबर पे आप लव लाइक रिएक्ट दे दो, धमाका। थैंक यू। प्लीज शो द कलर ऑप्शंस ऑफ वन यू हैव ओन। मैम हमने वो दिखा दिया है, ठीक है, एक बार फोल्ड करने के बाद जैसा आता है वैसे हम दिखा देंगे। দিদি একবার আমার কালার গুলো একটু সামনে রেখো, আমি রিপিট করে দেবো একবার। 1350 प्योर कॉटन में है ये वनस्पति जो ब्लॉक होता है नेचुरल कलर का है, ये वैसे बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। और ये है इसका ब्लाउज पीस, ये है इसका ब्लाउज पीस। एक साड़ी आया है इतना सुंदर, लेकिन उसमें ना थोड़ा एक डिस्प्यूट है ये वाला साड़ी में। देखिए ये साड़ी ना इतना फेवरेट है, हम मुझे इतना पसंद आया है। ये पूरा तसर वाला ब्लॉक है, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्प्यूट आ गया है, इसीलिए ना ये हम नहीं दिखा रहे आप लोगों को। लेकिन साड़ी इतना सुंदर है, जस्ट वाओ। मतलब এত খারাপ লাগছে, এটা মিস করতে ইচ্ছা করছে না, এত সুন্দর। নেক্সট আমি আরো কয়েকটা ব্লকের মধ্যে দেখাচ্ছি, এগুলো একটু কম রেঞ্জের মধ্যে হবে। चंदेरी कॉटन, ये चंदेरी कॉटन में है, थोड़ा थोड़ा सा रेंज इसका रिजनेबल और भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये कॉटन प्योर कॉटन है, लेकिन इसमें ये चंदेरी वाला जो बॉर्डर है ना, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये प्योर कॉटन में है। ये चंदेरी वाला जो स्टाइल है, ये बॉर्डर वाला, ये साड़ी में ऐसा आ रहा है। देखिए बहुत खूबसूरत। प्राइस है इसका 849, 849 प्राइस, 849 है इसका प्राइस। वाओ, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। ये है इसका पल्ला पोर्शन और ये है इसका ब्लाउज पीस।
ভীষণ সুন্দর। দেবযানী একটা কাজ করবে, ওই এগুলো একটু দেখিয়ে দিই, এগুলো অনেকে চেয়েছিল, ব্লাউজ ব্লাউজ গুলো, তো একটুখানি আমাকে দেবে। আজকে একটা ব্লাউজের সিরিজও দেখাবো যেটা আপনাদের ভীষণ ডিমান্ডিং, তো সেই ডিমান্ডিং ব্लाउजটা দেखाबो, ठीक है। এটা ऑफ वाइट येलो एंड ब्लैक में है, असाधारण। 849 है इसका प्राइस, प्योर कॉटन में है, प्योर कॉटन। और इसमें देखिए ये ब्लैक वाला जो बॉर्डर है ना, इसमें जरी भी यूज किया हुआ है। 849 है इसका प्राइस, 849 है इसका प्राइस। ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं नेक्स्ट कलर। थैंक यू सो मच। সবাইকে একটু বলবো লাভ লাইক রিয়্যাক্ট দিয়ে দিতে এবং বেশি বেশি করে कमेंट করতে। नेक्स्ट वाला जो कॉटन है ये भी दिखा देते हैं। वाओ पीस, ये टील ब्लू वाला कलर है, टील ब्लू में ये आ रहा है। वाओ, इसका ब्लॉग भी बहुत खूबसूरत है। 849 है इसका प्राइस, इसका प्राइस भी आ रहा है 849, 849 है इसका प्राइस। ओके, ये है इसका पल्ला और ये है इसका ब्लाउज पीस। 849, 849। ओके, चलो नेक्स्ट। 849 में और एक पीस आ रहा है, 849। स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। ये ऑफ व्हाइट एंड ब्लू और ब्लैक में है उसका কম্বিনেশন, ভীষণ সুন্দর। এগুলো না সারা মানে সব সময়ের জন্য কাজে লাগবে এবং এত রিজনেবল রেঞ্জের মধ্যে এত ভালো ভালো শাড়ি। এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে একদম ব্লাউজ পিসটা 849 প্রাইস, 849 প্রাইস। ওকে, চলো সরিয়ে দিলাম। আচ্ছা, আমার যে কালার গুলো ব্লাউজের ছিল শাড়ি, একটু না দেখে দেখে করতে হবে কিন্তু, কারণ আমি মাঝে মধ্যে দেখতে পাচ্ছি প্যাকেটের মধ্যে ঢোকানো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। একটু দেখে দেখে করবে। হ্যাঁ, একটু চেপে চেপে দেখো, ফুলে ফুলে রয়েছে এই জায়গাগুলো, ইয়ে রয়েছে। अच्छा, जो साड़ी हमने दिखाया, जो हमने पहना है वो वाला साड़ी का ये देखिए, हमने जो पहना साड़ी पहना है उसका कलर दिखा देते हैं और एक बार, ठीक है। ये है, हमने पहना है रेड कलर में, पिंकिश वाला रेड है थोड़ा ये, और ये है इसका पिंक, पिंक एंड ऑफ वाइट कलर, पिंक एंड तसर कलर। जो ये आ रहा है ऑफ वाइट के साथ, मतलब तसर कलर के साथ मस्टर्ड येलो वाला कॉम्बिनेशन। हर एक कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ये वाला साड़ी का प्राइस आया है 3693, 3693, 3693। नेक्स्ट और देखिए, ये है और एक, मतलब मैंने जो पहना है वही कलर का, 3693। नेक्स्ट ये फिरोजी है तसर कलर के साथ, ये फिरोजी का कॉम्बिनेशन। जिसको जो वाला साड़ी जैसा पसंद आ रहा है जल्दी से स्क्रीनशॉट देकर व्हाट्सएप कीजिए कि ये बहुत ही डिमांडिंग पीस है। तो बस এইটা আগে একটু দাও। আচ্ছা, এবার একটা ব্লাউজ আমি দেখাবো। এই ব্লাউজটা আমার কাছে অনেক দিন ধরে অনেকে বলেছে, প্রচুর লোকে মেসেজ করেছিল, তখন ব্লাউজটা ছিল না, তো জাস্ট ব্লাউজটা রিস্টক হয়েছে। প্রাইসটাও বলে দেবে এটা। তো সেই ব্লাউজটা নিয়ে আজকে আমি চলে এসেছি। এটা কিন্তু একদম হাকোবা অফ হোয়াইট, হাকোবা। ওকে, জাস্ট মানে ওয়াও। 725, असाधारण देखते। प्राइस इसका आ रहा है, देखिए ये हकोबा ऑफ वाइट में है, इसका ये वाला ब्लाउज में ऐसा बॉर्डर आ रहा है, और ये जो नेक
ये नेक लाइन में भी ऐसा ही डिजाइन है, नॉन पैरेड है, फ्रंट ओपन है। ये हकोबा का मैसेज बहुत जन ने मैसेज किया था इसके बारे में। যারই এটা লাগবে তারা এটা তাড়াতাড়ি বুক করুন, এটার কয়েকটা পিস এসছে। তো 725 টাকা, 725 প্রাইস। এর কালার গুলো যা যা অ্যাভেলেবেল আছে আমি পরপর পরপর দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? দেখুন रेड 725, 725 है इसका प्राइस, 725 रेड में है ये, ठीक है? 725 रेड में है। পেছনের গুলো দেবে আগে। এটা হচ্ছে কি অরেঞ্জ, ইয়ে অরেঞ্জ आ रहा है इसका कलर कॉम्बिनेशन, খুব সুন্দর অরেঞ্জটা। এই অরেঞ্জটা আমি জানি না এখানে কেমন দেখতে লাগছে, খুব ব্রাইট, মানে এটা কিন্তু একদম সেই কি বলবো, অরেঞ্জের গায়ের যে রংটা হয় এটা ঠিক সেই অরেঞ্জের কালারটা, ऑरेंज এত সুন্দর, ठीक है? नेक्स्ट देखिए ये ग्रीन कलर का है, बहुत ही खूबसूरत लेमन ग्रीन कलर, 725 है इसका प्राइस, 725। नेक्स्ट है लैवेंडर कलर, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, 725, ठीक है? 725 लैवेंडर कलर में है ये। तो बहुत ही एक डिमांडिंग कलर ब्लैक, ब्लैक अगर हो जाता है तो हर एक साड़ी के साथ सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये ब्लैक है, 725 का प्राइस है इसका। नॉन पैडेड है, फ्रंट ओपन है, नॉन पैडेड फ्रंट ओपन। যার পছন্দ স্ক্রিনশট নিয়ে, এটা খুব ভালো একটা রং এসছে, এটা একটা পিচ কালার, একটা পিচ কালার, এই কালারটা একদম আনকমন একটা শেড, পিচ কালারের মধ্যে 725 নন প্যাডেড ফ্রন্ট ওপেন, আর সামনে এই গলাটার জন্য এত ভালো লাগে দেখতে, ভীষণ সুন্দর। 725 স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। নেক্সট কালার একটা পিঙ্ক দেখাবো, পিঙ্কটা দেখো কি সুন্দর দেখতে, একটা রানী পিঙ্কের মধ্যে রয়েছে, বিউটিফুল দেখতে রানী পিঙ্কের মধ্যে। আর এই হাকোবা গুলোর খুব সুন্দর হাকোবা মেটেরিয়ালটা, হাকোবার যে ডিজাইনটা এত সুন্দর। 725, সাইজ 32 থেকে আপ টু 40 সাইজ, 42 সাইজ অব্দি হয়ে যাবে, একদম টেনশন করবেন না, যাদের যেটা পছন্দ নিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, ইয়েলো কালার, ওয়াও ব্রাইট ইয়েলো, ইয়েলোটাও শেষ হয়ে গেছিল, অনেকে ইয়েলোটার কথাও বলেছিল, তো এখন এক পিস অ্যাভেলেবেল হয়েছে, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, 725। নেক্সট চলে যাচ্ছে ডার্ক একটা জাম কালার, ঠিক আছে? ডার্ক জাম কালার, 725, 725 ডার্ক একটা জাম কালারে রয়েছে, असाधारण देखते। इसका जो मटेरियल है ना, ये थोड़ा पास से दिखाते हैं, देखिए ये ऐसा आ रहा है, बहुत खूबसूरत है, 725। ओके, তো যার যেটা পছন্দ হচ্ছে আজকের লাইভের এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন আমার মনে হয় চোখ ফেরানোর মতো নয়। যারা আভূষণে এসে শপিং করতে চাইছেন তারাও কিন্তু বলবো যে অবশ্যই আভূষণে চলে আসুন, এসে শপিং করে নিয়ে যান, দেখে নিয়ে যান আপনাদের পছন্দের কালেকশন গুলো, দেরি না করে। আর এত ভালো ভালো কিছু পাওয়া যাচ্ছে এখানে সবচেয়ে রিজনেবল রেঞ্জের মধ্যে। তাহলে এভাবেই সঙ্গে থাকুন, দেখা হবে আবার নেক্সট লাইভে, আবার এক ঝাঁক দারুণ কালেকশনের সঙ্গে। ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই, এখানেই শেষ করবো আজকের লাইভ, দেখা হবে নেক্সট লাইভে, টাটা।